गोटे बाड़िया खुश आउ बाड़िया लगी छोट कंटे बच्चा कंटे भल बाड़िया भी लगी साइड नहीं जाऊँ भितर तेरा आखि तेरा नाक दिखती कान अच्छी मनीष भाई कान अच्छी तो भाई ये तलू बाड़ियाटा देख पारे भल साइज बाड़ियाटा अच्छी तो माछटा देख पाते 2.5 किलो परिका अच्छी माछटा बढ़िया साइज माछटे बाड़ियाटे तो सांग बढ़िया साइज अच्छी तो सांग मैंने आज फिशिंग करने चलू विक्या भाई मोर विक्या ए आसुँच जस्ट ए आसी पहुँचे तो विक्या भाई मोर आज फिशिंग करने जो गोटे नुआ स्पॉट को आज बाड़िया शिकार करने जीवु सांगटा मत आज फोन करता काली फोन करता डाकी तो से जगह आज फिशिंग करने जीवु बाड़िया फिशिंग करने तो विक्या स्पून फून चलेबे मु बाड़िया शिकार करी देखिए आज कौन बाइट मिलूँ विक्या आसवे बेटे चलो जी गोटे नुआ स्पॉट को आ नुआ स्पॉट केमती स्पॉट देखा टे केमती बाड़िया फिशिंग होती विक्या गले कौन माउस गोटे टे देखा करके आसवे तो माउस कर पाखे कौटी तो मुझे जी हारी आगुआ विक्या पचर आसवे सामान्य स्पॉट उपर आसी पहुँच गए देख पारे बड़ ब्रिजटा अच्छी तो ये ब्रिज ना है पोपरंगा ब्रिज तो माने थाक ही बढ़िया अच्छी नंगा थाक अच्छी बच्चा मार बाड़िया मार सब प्रकार जिन मार पानी एत भी सुओ ना स्थिर अच्छी घास भितर पा जाऊँगी तो ये बढ़िया अच्छी कईच भी बाहर गोटे गोटे कईच बाहर देख पारे तो भाई फोन करवा भाई से मो सांगटा तो आसवे जस्ट आसवे मुझे फोन करसवे ना तो फिशिंग चलो यार देखा जाए कौन बाइट मिलूँ बच्चा बाड़िया कौन बाइट रोचे गोली पानी चलती नदी में गोली पानी चलती तो बाड़िया केवल बाड़िया आ बच्चा ही मारी हम आनी तो सामने वर्षा एत जोर है पलि आसली केते जोर वर्षा हो जोर वर्षा हो पूरा जोर वर्षा है मुझे पलि आसली ब्रिज उपरू तो विक्या भाई आसीना विक्या भाई माउसी गोटे अच्छा क्या वर्षाटा जोर उठेला तो मुझे मना कली मुझे विक्या आसनी ए छाड़ी आसो तो देख पाते केते जोर वर्षा हो खतरनाक वर्षा हो तो सांग मैंने वर्षा पूरा छाड़ीगला टिके खाली झिपझिप पकाऊँगी ए चलवा फिशिंग करने तथापि वर्षा उठे रखी देखा जाऊ कौन हो तो विक्या भाई आसीगले वर्षा टी छाड़ीगला पूरा मानने क्लीयर होगा टे तो विक्या भाई आसीगले आज वर्षा आज दी जन मिसिकी बाड़िया माछ धरबू भिडियोटा शेष जाए देखुन केते माछ पड़ुछनी आपने वर्षा फिशिंग जाऊँ कमेंट करी कहे रेनिकोट किसी मन ना रेनिकोट आम वर्षा हेनी वर्षा बबुल आसीगले बबुल फोन कर डाकिले तो बबुल जाते ड्यूटी आसले आउ विक्या कहते खाली घर जी मैंने टेंशन हो गला बाट बाट कौन ना बंद कर रथयात्रा रथयात्रा जो बंद कर एक्सट्रा जो माने मेन रोड जो गली कंदी थाए सब बंद कर चिंतार केमी जी घर घर को है तो फिशिंग चलती गोटे पबुआ मारदे पबुआटा ये देख पारे बढ़िया पबुआ था जोड़े बच्चा खसीगले फिशिंग चलती जोड़े बड़ दाना उतरना सामान आउटे पबुआ खाली पबुआ पर पबुआ लगातार पबुआ फिर आउटे पबुआ जोड़े धरा फिर आउटे धरागला बाड़िया पड़ी बाड़िया खाऊना खाली पबुआ पर पबुआ पलैला पलैला ना अच्छी साइड नहीं जाए खेला खेला बड़ माछटा लगी जाइए बड़ बाड़ियाटा लगी जाइए बच्चा कंटारे देखा जूम कर आठर भी से खसला गोटे बड़ माछ दीटा बड़ माछ खस खरी पुरे लगे बाहर आस्ते आस्ते बाहर बाकी तो फोन पकाओ फोन कर बड़ा माछ लगे बसिक खाइबू
ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ନି 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 ନାଇଁ ସେ ପଶିଗଲା ବାହାରିବନି ସେ ଠିଆ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତିରେ ଯୋଡ଼େ ବାଳିଆ ଖସିଗଲେ ଯୋଡ଼େ ବାଳିଆ ଖସିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳିଆ ଲାଗିଛି ଛୋଟ କଣ୍ଟାରେ ବଚା କଣ୍ଟାରେ ଭଲ ବାଳିଆ ବିଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଲାଗିଛି ତ ସାଇଡ଼୍ ନେଇଯାଉଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଉପରକୁ ଆଣିବି ସେଠି ନେବ ଏପଟକୁ ଯାହା ହବ ଫ୍ଲାସ୍ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି ତମର ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛ ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ପାଣି ପଶି ନେଇଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଥା ତଳେ ତା ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ତଳକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲ ତ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ତଳକୁ ବାଳିଆଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ସାଇଜ୍ ବାଳିଆଟା ଅଛି ତ ଏବେ ନେଇକି ଆସିବେ ଉପରକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଛତା ଧରି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଛତା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଝିପଝିପି ବର୍ଷାରେ ବି ଫିସିଂ ଚାଲିଛି ହଉ ଖୋଲିଦିଅ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଆମର ତଳୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଭାଇ ଗଲେ ତଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛଟା ଦେଖିନା ଟିକେ ତ ମାଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହଁ ସେମିତି ନିହାତି ତ ଆଇଁଷ ତ ହେଲଣି ଆଉ ତ ମାଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2.5 କିଲୋ ପରିକା ଅଛି ମାଛଟା ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ ମାଛଟେ ବାଳିଆଟେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠିବା ତମର ଏଇଟା ତ ଫିସିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କ'ଣ ବାଇଟ୍ ମିଳୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିମିରିଟା ଲାଗିଯାଇଛି ମୋ ଡୋରରେ ବାଳିଆ ଡୋରରେ ମାନେ ମୁଁ ବାଳିଆ ପାଇଁ ପକେଇଥିଲି ତ ଚିମିରିଟା ଉଡ଼ିକି ରାତିରେ ଲାଗିଗଲା ବର୍ଷା ଟିପ୍ ଟିପ୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିମିରିଟା କେମିତି ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା ବୁଲି ଯାଇଛି ତ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବା ତାକୁ ଧରିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିମିରିଟା କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଖତରନାକ ଚିମିରି ମୁଁ ଏଠି ବାଳିଆଟା ନେଉଛି ବୋଲି ଖାଞ୍ଚ ମାଦଲା ଆସୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ତ ତାକୁ ବାଗେଇକି ତାକୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ତାକୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କେମିତି କ'ଣ କାଢ଼ିବି ଭାବୁଛି କାମୁଡ଼ି ଫାମୁଡ଼ି ଦେବ ଭିତରେ ତାର ଆଖି ତା ନାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା କାନ ଅଛି ମଣିଷ ଭଳିଆ କାନ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପାଟି କେମିତି ଇଏ କରୁଛି ତ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ କରିଦେବା ନହେଲେ ମରିଯିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଗେଇକି ସାଇକି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ଧର ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଧଇଲି ଦାନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦାନ୍ତ ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ମୋତେ ପୁରା ଖତରନାକ ଦାନ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ବଢ଼ିଆରେ ପୁରା ଖତରନାକ ଦାନ୍ତ ହେଇଛି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ତ କେମିତି କ'ଣ ପଇଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି କେମିତି କ'ଣ ପଇଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଗୁଳି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ରିଜ କେମିତି ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା କଣ୍ଟାରେ ଖାଇଦେଲା ନା ଡୋରଟା ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା ବା ମାରିନା ବଡ଼ ଏଇଠି ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଅଛି ଲାଗିଛି ସେମାନେ ବାହାରିଗଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି ସେ ମାନେ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟିକେ ମାରି ମାରି ପଡ଼ିବି ନାଇଁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି ଇଏ କହିଲା ପଳେଇଲା ବୋଧେ ପଳେଇଲା ବୋଧେ ଉଡ଼ିକି ନାହିଁ ତ ପଳେଇଲା ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଏ ଡେଇଁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା ଏଠି ତ ସୂତା ଫୁତା ସବୁ ଛନ୍ଦି ପକେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଛନ୍ଦି ପକେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୋ ଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କର
तो सामान गोटे बैट मिल जाइए फिर सेकेंड बैट मिल जाइए बड़ माछटा अच्छी छोट कंटार बैट मिली खेल दौर उठेदवा डायरेक्ट सामान डायरेक्ट उठेदेबू बाबुल उड़ेल बाबुल गुड़ेले तुम गोटे खराब अच्छी ना कण कण ତମେ ବେରିଂ ଖାଇଛ ନା ଗୋଟେ କଣ କଣ ହଉଛି तो सामने बढ़िया साइज अच्छी लेवार समर क्या अच्छी देखिए सेकेंड कैच गोटे सेकेंड कैच है देखा जाओ कौन बैट मिल तो सामने फिशिंग कंप्लीट आज 2 पीस ही शिकार है बालिया आउ 3 पीस छोट छोट पौधा तो बिक्की भाई पड़े थे जल्दी पड़े आज तो बबुलाई मोर अच्छु आउ जड़े भाई अच्छा ये देखिए तो ये चलू घर को टाइम अधिक हो पूरा लेट हो गलानी घर चलू वीडियो भल लगे चैनल सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन ऑल करूँ आ सांग मानू शेयर करूँ।